Hi guys! Welcome to Kalbo Vlogs Collection. And for today's video, mag-unboxing tayo ng Boldest 5 Head Coin Bank. Pinick up ko siya kanina sa SM Mega Mall guys. Yun lang guys, hindi na ako makapagantay. I-unboxing na natin and see ya! So ito na nga guys, buksan na natin. Ayan guys. Daming Mega Mall. Yan. Yan siya guys. Yan guys. Yan. Ito, buksan na natin guys. So, yun. Yan. Kaya 2 pieces. Yan guys. 2 pieces binili ko guys. So, yun. Start na natin buksan. Box niya, wala siyang instruction manual. Yan. Yan yung price niya guys. SRP guys. Yan din. May ano din siya, license ng Telex Access Production guys. Yun lang. So yan, focus tayo kay Boldest 5 Head Coin Bank. So yan guys. Yan lang siya. Ito lang siya guys. Yan yung ulo. Yan yung likod. Yan. Dito mo ilulusot yung pera. Yan. At yan. Dito yung lock mechanism yun. Pwede ka mag-ipon or pwede mo din siya, maganda din siya pan-display. Yan. Kung collectors ka ng merch ng Boldest 5 guys. Ayan. So yan. Ayan, natanggal siya guys. Yan. Ayan lang siya guys. Pwede ka mag-ipon dito ng 20 or pataas 100, mga ganon, 5 piso or piso, depende sa'yo. Ayan guys, yun lang guys. So yun. Yun lang. Yan lang siya guys. Yan, ilalim niya. Ito. Yan. Yan, yung ulo. Ang ganda no. Ang cute din. So, yun lang guys. Yun lang. So, yun na nga guys. Nag-enjoy ba kayo sa unboxing natin? Yung Boldest 5 Head Coin Bank guys. So, yun. 2 pieces yung binili ko guys sa SM Mega Mall pa to, pinick up ko kanina kasi yan lang guys, isa 1 for collection, isa pang ipon ko, yun lang guys. So yun, maganda siya for investment or pang collection guys kasi Boldest 5 siya, kaya yun lang guys. And yun lang, ayun, maraming salamat sa pagtutok sa video na ito, and kita-kits tayo sa next video. Bye and peace out.